ध्यान कले अनुसंधान कले अनुमान कले आपनकर आशा अभिलाष पूर्ण हो जीवो नहले महापुरुष लिखिले बोले कलिरे जटा बांधी सिरे बुलिबे माया जटिलरे माया कथारे न पड़िबो कपट कथा न शुणिबो कलिरे न पाइण मर्म शिखाउथांती नाना धर्म निजे न जानी गति मर्म शिखाउथांती नाना धर्म निजे नरके जानती सेई कुंभी पाकरे जन्म होई से मन तो निजे उद्धार होई नाती से हमको कोन आपन मन को उद्धार करिवे तो महापुरुष अति सुंदर भाव कहले राजा नरसिंह नाम बोलाइले बांटी देले काकर राजा नरसिंह नाम बोलाइले बांटी देले काकर सत्य जुग आरंभ होइला कली हेला घर कली हेला घर घर रामचंद्र कली हेला घर कली हेला घर घर रामचंद्र कली हेला घर बलराम भाई भी ध्यान देवे कारण सर्वप्रथम ए कथा को आपण माने आपण प्रचार को नहीं चलती जे सत्यर प्रचार करले महापुरुष कहले जेतले सत्य को प्रचार करिवे भक्त माने सेतले अलग लोक माने कोन करिवे ना से पत्र के गति न करी गंडगोल करिवे कथा महापुरुष लिखिले बोले टाहिटा परारे संसार पुरीबो काहे मारिबे ताली रामचंद्र ढोकाए मारिबे ताली दुआरे मुक्तावर पक्षी न मोरा मारी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तेरे जेते उपहास हेले जेते निंदा गाड़ी हेले भक्त सब सही न से माटी कामुड़ी पड़ी रहिबो कहीं की ना जे भक्त होइतियो तबे से कहले जे सत्य जुगरे मनो से सत्य जुगरे कहीं के एका कर देलेनी ना आपनकर भागवत कहे से कोन कहले ना सत्य जुगरे ध्यान फल तेतेरे जगति सकल द्वापर पूजार विधान कलिरे नाम संकीर्तन खेना कलि जुगरे मनुष्यर आयुष होची से भविष्य भागवत लिखा है नरनारी आयुष 20-30 वर्ष आम एकाक्षर मेला कहे 20 वर्ष हे बुढ़ी नारी को हेब नारी को मुख्य हेब दाड़ी 3 वर्ष ऋतुमती होइबे बालिका जीवन तेणु सत्य जुगरे ये मनुष्यर जीवन ये अस्थि हाड़ भीतर जो अस्थि अच्छी अस्थि भीतर थिला तेणु रक्त मांस शरीर छिड़ी जाउथिले से लोक बंची रहुथिला सत्य जुग ध्यान फल ये ध्यान द्वारा भगवान प्राप्त होते तृतीय जुग रहा यज्ञ राम अवतार है सत्य जुग नारायण को अवतार है जो तृतीय जुग राम अवतार है से सब रहा यज्ञ आउ ध्यान रही तृतीय जुग यज्ञ रहा हाड़ भितर रहा जीवन द्वापर जुगरे रक्त रहा जीवन मनुष्य शरीर रक्त सुखी जाए मनुष्य चली जाए अभी कलि जुगरे चर्म रही जीवन मनुष्य हूँ अल्पायुष आहरी कमिगला पाप जो ये आयुष कलिर आयुष 20-30 वर्ष नर नारी आयुष आगामी भविष्य देखिए आप जहाँ को देखिए समस्त केश बाचीगला कि बालक कि बालिका किसी लोक देखु जहाँ बयस 40-50 केश बाची 10-12 वर्ष पिला देखु केश बाची आम कहे ये खाद्यर प्रभाव जलवायु प्रभाव गैस हो मुंड गरम होगा हो महापुरुष भविष्य बाणी ये कथा लिखा
ତେଣୁ କଳିର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୋଗରେ ଧ୍ୟାନ ଫଳ ତେତେରେ ଯଜ୍ଞାଦି ସକଳ ଦ୍ୱାପରେ ପୂଜାର ବିଧାନ ଏ କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏ ନାମ ହେଉଛି ଏକାକ୍ଷର ନାମ। ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝୁମରରେ କହିଲେ ଏଇ ଭାବେ ମନ ଯେବେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହିବ ରାମ ନିଶ୍ଚଳେ ରହିବ ଶୂନ୍ୟ କେ ପ୍ରକାଶିବ ରାମ କେ ପ୍ରକାଶିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କିଭଳି ପଦାର୍ଥ, ଏ ଆତ୍ମା କିଭଳି କଥା, ଏ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସନ୍ତ କବି ଭୀମ ଭାଇ କହିଲେ ଶରୀରାର୍ଥେ ଜ୍ଞାନ କର ତେବେ ହୋଇବ ଗୋଚର। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖୋଜିଲେ ମାନେ କେହି ପାଇବା ନାହିଁ, ଏ ଶରୀର ଅର୍ଥରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭାବେ ମନ ଯେବେ ନିଶ୍ଚଳ ରହିବ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କଣ? ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ କିପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରୂପରେଖ କଣ? ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛେ ତାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଅନୁମାନ ଅନୁଭବ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମେ କରିନେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମନ ବଳେଇଲେ। ତେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯମର ସଂହିତାରେ କହିଲେ ଏଇ ଭାବେ ମନ ଯେବେ ନିଶ୍ଚଳ ରହିବ ସ୍ଥିର ରହିବ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ମୁଁ ଜାଣିବି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଉଦୟଭଟ୍ଟର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମ ଯୋଉ ହେଲା କଳିରେ ସେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଥର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଗଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ତାପରେ ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଦାସର ଜନ୍ମ ହୋଇ ଲେଖିଲେ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଦାସର ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଲେଖିଲେ, ପୁଣି ଲେଖିଲେ ଉଦୟଭଟ୍ଟରେ ଉଦୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ହଉଛି 16 ସ୍କନ୍ଧ, ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦୟଭଟ୍ଟର ଯିଏ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କର ହାଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ କଥା କହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ, ସେ ମହାପୁରୁଷ ଉଦୟଭଟ୍ଟର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ତାଙ୍କର ଉଦୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ, ପଢା ପାଖରେ ସେ ଯେ ନାହିଁ ପଢି ପଢି ପାଇବୁ ପଢି ପଢି ପାଇବୁ ପଢି ପଢିବୁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ କରୁଛି ମକର ମଧୁ କରୁଛି ମକର। ପଢା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କହିବା ପଢିବା ଶୁଣିବା ବ୍ୟର୍ଥ ମାନସ କରୁ। ଏ କହିବା ପଢିବା ଶୁଣିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛେ? ମହାପୁରୁଷ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକାକ୍ଷର ମାଳା ବହିରେ ଲେଖିଲେ, ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଯାହା କରିବେ ଏ ଭବାନଗର କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଥା ପଡିଛି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମେଳା କରିବେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ, ଯୋଉମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ସେମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ଖରପର ପଡିବେ। ଏଥିରେ ଆମର ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋର ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମେଳାକୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଅତୀତରେ ଥିଲେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗାଁ ବୋଧଙ୍ଗ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ବୋଧଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ବେହେରା ରଙ୍ଗାଧର ନାମ ପରମ ଭଗତ ଅଟଇ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରାଇ ଆଜି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡସାଇ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ପରମ ପିତୁଳା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକାକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପରେ, ନାମ ସ୍ୱରୂପରେ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ। ତେବେ ସେ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ
जो नामटी होची सार सेही भाबे जदि मनटा हमर टिके सेड को गति करिवो ई नामटी कोन तले मनटी धीरे 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 से निश्चल हबाकू लागिवो से केमती कथा ना धर जपाकू नुह पाकू पाकू धर जपाकू नुह पाकू पाकू जेपरि चालई किनारे संगात जेपरि चालई किनारे श्यामरे चालई जाने संगात श्याम प्रेम धर अजपाकू नुह पाकू पाकू जेपरि चालई गेंडारे संघात अभिराम परमहंस कहले ये पाकू पाकू अर्थ जे मु जो कहूची से सेमतिया कथा नहीं से अजपा सूत्र रे नहलिबो जीव आ नहलिबो घटिका एमितिका नाम देखि जम हम ताकला से नाम संपर्क से कहउछंती तबे एही भाबे मन जेबे निश्चल रहिबो से जो ठुल ब्रह्म जे ठुल परे ठुल दे अठुल पर जे महाशून्यर मुख्य नायक जे मुख्य आकर्षण से जगन्नाथ महाप्रभु नाम स्वरूप अछंती अक्षर ब्रह्म स्वरूप अछंती देही भाबे मन जेबे निश्चल रहिबो ठुल ब्रह्म शून्य जप से जो अजप जपटा से आपको आपे प्रकाश हेबो आपन किछि कष्ट करियो पड़िबो नाही बोले मन देले हैला तापर से कोन हबो आपन मते एते शास्त्र पुराण पढियार आवश्यकता नाही कि विभ्रम एने तने जीवको मते पढिबो नाही नाही खाइबा पीबा कीबा उठीबा ठावरे राम उठीबा ठावरे कीबा दिन उदय करे राम उदय झटकिण अटकिब तोरिया करे राम तोरिया करे बिहारी आसिरे भले आसिरे से भली अमेय अमृत एभली से अमेय रस एभली से अमेय पदार्थ से कहले आमे से नाम को केमती चिंता करिबा ना महापुरुष कहले पुत्र नाथी यानी भारी जा दुख करी बसु मात्र मोर नाम गोटा को मुड मध्य बसु से नामटा कोन जानि गले आपण कोन जंगे मोर आसी जंती बलराम भाई से जने होचंती व्यवसायिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर से एते समय धरि कोन नामटा को भजिबे ताक समय वृथा है जे महापुरुष कथा कहला से नाम कोन जानि गला परे से मेडिसिन दउथिबे रोगी कथा बुझुथिबे आ कास्ता कथा मनटा से निश्चल थिबो से कथा को महापुरुष कहले से नामटा कोन जानि गला परे काम सरी गला आ से नामटा को धरिया पे हेले खाइबा पीबा किबा बसिबा उठिबा ठाबरे की रात्र की दिन उदय आगरे से केमिति का झटकिन अटकिबो तोहरी आगरे मने न भाल्य दृश्य देववासी होले आपण भाबी नथिबे से प्रभु पळे आसी जांको ब्रह्म बोली कि कहउचंती माने बन्नी नहंती जोगी अवर्णिका पुरुष जाक मनुष्य माने वर्णना करि परिनांती से सेही स्वयं से आपण को भीतर अछंती मोटे पैसा पत्र खर्च करे पड़ियो नाही केवल ध्यान देले लय कले से संपर्क रे जानिले धर्म कोन बुझिले से परम ब्रह्म हरिकर कृपा हेबो
ଏବଂ ଆପେ ଆପେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର। ତେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୋଲାନନ୍ଦ କୁମାର।